હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશનમાં આપ સર્વે વિદ્યાર્થી મિત્રોનું સહૃદય હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દીનું 14/9/2024 ના રોજ લેવાયેલી પ્રશ્ન બેંકનું સરસ મજાનું સોલ્યુશન જોવાના છીએ। પ્રથમ સત્ર એકાઈ 106 તક તો જોઈએ એ પહેલા ખાસ ઘણા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોની કમેન્ટ આવતી હતી કે સર પ્રથમ પરીક્ષા માટે ઉપયોગી જે પેપર સેટ છે બરાબર, મોસ્ટ આઈએમપી એ અમારે પેપર સેટ જોતો હોય તો તૈયારી માટે ક્યાંથી મળશે બરાબર, આ બધા વિડીયો જોવા હોય તો સર બીજા પાઠના વિડીયો ક્યાંથી મળશે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણી વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશન છે જે ગૂગલ પ્લે સ્ટોર કે જ્યાંથી તમે ગેમ ડાઉનલોડ કરો છો તો ત્યાં જઈને ડાઉનલોડ કરો બરાબર। ઓપન કરશો એટલે આપ દરેક વિષયના પાઠ્યપુસ્તકના પ્રકરણની સમજૂતીના વિડીયો, સ્વાધ્યાય અભ્યાસ, મટીરિયલ, અસાઇનમેન્ટ, પ્રથમ પરીક્ષાના પેપરો, એકમ કસોટી, સ્વઅધ્યયન પોથી, પ્રોજેક્ટ પ્રવૃત્તિ બુક, ચલો ગેમ ડાઉનલોડ કરો, ત્યાં જઈને ડાઉનલોડ કરી ઓપન કરશો એટલે પેજ ખુલેમાં તમારા મોબાઈલ નંબર નાખો, સેન્ડ ઓટીપી કરો, 4 આંકડાનો ઓટીપી નાખશો એટલે પેડ કોર્સમાં જુદા જુદા પેડ પ્લાન, એક્ઝામ પેપરમાં પેપરો, 3 થી 12 માં 3 થી 12 ધોરણના વિડીયો, તમારું ધોરણ પસંદ કરી વિષય પ્રમાણે વિડીયો જોઈ શકો છો, અથવા તો શાળા મિત્રમાં ધોરણમાં તમારું ધોરણ પ્રમાણે વિષય પ્રમાણે વેદ ડિજિટલના વિડીયો નિહાળી શકશો। ચાલો વધીએ આગળ। आपके मतानुसार सृष्टि में सर्वोपरि कौन है, क्यों? तो मेरे मत से सृष्टि में ईश्वर ही सर्वोपरि है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। वह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता और वह जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? तो हामिद को लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते समय उसकी उंगलियां जल जाती है। चिमटा ले जाने पर वे जरूर प्रसन्न होगी, चिमटा होने पर उसकी उंगलियां नहीं जलेगी और घर में एक काम की चीज भी हो जाएगी। खिलौने और मिठाइयां खरीदने में तो पैसों की बर्बादी ही है। ऐसा सोचकर हामिद ने एक और कोई चीज न खरीदकर चिमटा ही खरीदा। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, क्यों? तो मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आज हमारे देश में बीमारियां बढ़ रही और योग्य डॉक्टरों की कमी है। जो डॉक्टर योग्य है उनकी फीस सुनकर बीमारी और बढ़ जाती है। गांवों के गरीब मरीजों को अपने एक मकान और जमीन बेचकर शहर के अस्पताल में अपना इलाज कराना पड़ता है। मैं एक कुशल और योग्य डॉक्टर बनकर उचित फीस में ऐसे मरीजों का इलाज करना चाहता हूँ। डॉक्टर के पैसे में कमाई के साथ लोगों की सेवा का अवसर भी मिलता है, इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। कभी नया राग कहाँ भरने के लिए कहते क्यों? कभी नया राग आजादी की इस सुबह में प्रकृति भी आनंदित है। पेड़ों की डालों पर बैठे पक्षियों के स्वरों में भी नवीनता है। वे भी जैसे खुशी का कोई गीत गा रहे हो। बागों में भंवरे गुंजार करते हुए मस्ती से मंडरा रहे हो। हे देश के सपूतों, स्वतंत्रता के बाद देश में नया युग आएगा। इस नए युग की वीणा में तुम्हें नए राग और नए गाने भरने हैं। पढ़े हुए से देखा हुआ ज्यादा याद रहता है, क्यों? तो देखे हुए दृश्य का चित्र मस्तिष्क में ज्यों का त्यों अंकित हो जाता है। पढ़ने से केवल मन में काल्पनिक चित्र बनता है, कल्पना में वह सच्चाई नहीं होती, नो सामर्थ्य में होती है। इसलिए पढ़े हुए से देखा हुआ देर तक याद रह जाता है। दुष्यंत ने पूर्ववंशीय जीवन की कौन सी 2 रीतियां बताई? ये युवावस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं। वृद्धावस्था में वे तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। ત્યાર પછી 7મો सवाल છે विद्यार्थी मित्रों, भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ जाते हैं? बराबर, तो આનું આપણે સોલ્યુશન છે એ આગળ જોવાના છીએ બરાબર બરાબર। આ બધા પ્રશ્નો જે છે એના આપણે સોલ્યુશન આપણે આગળ જોઈએ તો ખાસ પેલા ચેનલમાં નવા ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો ને હા, સંપૂર્ણ સોલ્યુશનની પીડીએફ તમારે જોતી હોય તો એપ્લિકેશનમાં પેડ કોર્સમાંથી મળી જશે। ત્યાર પછી છે આગળ વધીએ આપણે એમાં मुहावरे का अर्थ, दिल कचोटना, दिल में दुख होना। बेटे की बुरी हालत देखकर माँ का दिल कचोट रहा है। बेड़ा पार लगाना, संकट से बचना, वाक्य भगवान ही गरीबों का बेड़ा पार लगाते हैं। गले मिलना, प्रेम से भेंटना, नए वर्ष के पहले दिन सगे संबंधी एक दूसरे को गले मिलते हैं। दिल बैठ जाना, हताश या निराश होना, खतरों से खेलना, भयावह परिस्थितियों से टक्कर लेना, सर ऊंचा होना, गर्व होना, बात पर कान नहीं धरना, बात अनसुनी करना, धोखा खा जाना, मूर्ख बनना, एक सूत्र में पिरोना, सबको साथ में रखना, सुरलोक सिधारना, मर जाना बराबर। ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આગળ વધીએ ફરી પાછા। જો અહીંયા આપણે વ્યવસ્થિત જવાબ આપવાના છે તો એમાંથી લખવાનું છે, તો અહીં શું આવશે? પ્ર, તો પછી તમારે આખું લખી નાખવાનું પ્રગતિ બરાબર।
ત્યાર પછી આવશે નિર, નિર્ગુણ, ત્યાર પછી આવશે વિદેશ, પછી તમારે લખી નાખવાનું વિદેશ, આવડી જાય. આ બધું ટાઈપિંગ કરીને આપણે આપેલું જ છે પીડીએફ માં, તો ત્યાં જઈને મેળવી લેજો ભાઈ. બરાબર. ચલો અહીંયા પઢાઈ, ઇન્સાનિયત. બરાબર, એટલે શું થશે? ઇન્સાનિયત આવી રીતે થશે, પઢાઈ આવી રીતે થશે. બરાબર. ચાલો ત્યાર પછી આપણે આગળ વધીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. સવિશેષ, ત્યાર પછી દુર્ગુણ, ત્યાર પછી પ્રયોગ. ચાલો ત્યાર પછી બલ, તો બલશાલી, અપના, અપનાપન. ચાલો ત્યારબાદ છે અપમાન, પછી અવગુણ અને સ્વદેશ. આમાંથી તમને કોઈ પણ પૂછ્યું હશે. ત્યારબાદ ઝઘડાલુ, તો કેવી રીતે બને લખશો? ઝઘડાલુ આવી રીતે. લડકા, તો લડકિયા. રેડી? આવી રીતે. ચાલો ત્યારબાદ આપણે આગળ વધીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો વિભાગ 4 માં. બરાબર. શું આવશે? બિન કહે, ત્યાર પછી ચૌરાહા, ત્યાર પછી કુપુત્ર, દયાવાન, ચાચા ઈ, ચાચાઈ. ત્યારબાદ 5માં જોઈએ આપણે ભરચક, પરપોતા, અધખીલા. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈએ ભીખ આરી, તો હું લખશું? ભીખારી. શેઠાની, તો હું લખશું? શેઠાની. આવી રીતે. ચાલો ત્યાર પછી છે यह तुम्हारी जिम्मेदारियां है. बराबर. तो रेखांकित संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में बदलकर वाक्य फिर से लिखिए. बराबर. तो तुम्हारा जिम्मेदारियां ની જગ્યાએ રેખાંકિત સંજ્ઞા છે. बराबर. તેનો भाववाचक संज्ञा में ये तुम्हारी जिम्मेदारियां है. नदी की चौड़ाई अधिक है. रेखांकित संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में बदलकर वाक्य फिर से लिखिए. जो आमा पहलाમાં શું આવશે? यह तुम्हारी मजबूरियां है. बीजा में नदी की लंबाई अधिक है. चौड़ाई की जगह लंबाई, लंबाई या अधिक है. श्याम 20 किलो आटा लाया, तो विशेषण मित्रों 20, संख्यावाचक. तुम लोग कब आओगे? बराबर. तुम सर्वनाम विशेषण. मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं सर्वनाम विशेषण. આવી રીતે. संतुष्ट व्यक्ति खुशी से भर उठा. बराबर. તમારે જાતે બનાવવાનું છે, પણ આપણે મૂકશું पीडीएफ ની અંદર આપેલું છે. बच्चे प्रार्थना करते हैं. भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए. प्रार्थना. बराबर. विशेषण बहुत तेज है, तेज सर्वनाम. तुम्हें सर्वनाम मेरी. विभाग 3 मीरा गाना गा रही है, तो हूँ लखशु स्त्रियां गाना गा रही है. हिमालय ऊंचा पर्वत है, तो व्यक्तिवाचक हिमालय. ત્યાર પછી कुछ लड़के. बराबर. जो आमा पर्वत आवशे जातिवाचक लई शके. बराबर. कुछ लड़के, तो कुछ लड़के, तो ये तमारे मने कमेंट करवानो छे. वह स्वयं, तो वह सर्वनाम. उसे सर्वनाम. कुछ એટલે અનિશ્ચિત વાચક. ત્યાર પછી यहां पर स्त्रियां बैठी है, यहां पर जानकी बैठी है. व्यक्तिवाचक करवानुं छे ने આપણે. हां, यहां पर जानकी बैठी है. गुलाब सुंदर है, तो गुलाब. फूल सुंदर है, તમારે શું લખવાનું ત્યાં? फूल सुंदर है. आप मेहनती है, विशेषण मेहनती. स्वस्थ बच्चे हमारे, हमारे सर्वनाम. तुमने चित्र खुद बनाया है, तुमने सर्वनाम. बराबर. तो આવી રીતે મિત્રો બરગદ હરા ભરા है, तो पेड़ हरा भरा
है। नदी सबको पानी देती है तो गंगा सबको पानी देती है। एवी रीते विशेषण गंदा, सर्वनाम उसके, अहींया मैं। चलो त्यार पछी आना विषे टूंक नोंध लखवानी छे। तो आपने आपेलुं छे हामिद, हिमता विलियम्स, किसान, भरत, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो मित्रों संपूर्ण सोल्यूशननो विडियो के पीडीएफ आपने क्यांथी मळशे? एप्लिकेशनमांथी ने खास प्रथम परीक्षा माटे उपयोगी असाइनमेंट छे એટલે કે પરીક્ષાના પેપરો છે એ તમે એપ્લિકેશનમાં વહેલી તકે જઈને મેળવી લેજો। તમામ મિત્રોને અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ભારત।